ኩናት አየድልዮም ህዝብ ትግራይ እውን ኩናት አየድልዮም እንተኾነ ግን ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመታት ህዝብ ትግራይ ዘካየዶ ኩናት ብዝብል ኣይተጠቐምካን በተስተካየድካዮ ኩናት ዝብል ዋላ ቃል በቃል እንተዘይኮነ ግን ልክዕ ህዝብ ትግራይስ ንማእኸላይ መንግስቲ በተደጋጋሚ ብናይ ባዕሉ ተወግሶ እናኸደ ኩናት የካይድ ከም ዝነበረ ስለዚህ በተዘካየድካዮ ኩናት ኣይተጠቐምካን ዓይነት መልእኽቲ ዘለዎ ኣሎ እዚ ሓደ ህዝብ ትግራይ ቅድም ኢለውን ገሊፀዮ ነይረየ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ይኹን ልዕሊኡ ንዝወረርዎ ክከላኸል መሰሉ ንዝገሃስዎ ንዝብድልዎ ንዝዕፍንዎ ዳኢ ዝከላኸል ህዝብ ትግራይ እምበይ ግዛእ እንዳኢ ዝብል እምበር ከይዱ ዝገዝአሉ ከይዱ ዝወረረሉ ባዕሉ ኩናት ዝጀመረሉ ግዜ የለን ስለዚ ንህዝብ ትግራይ ከም ኩናት ደላይ ከም ጦረኛ ዓይነት ኮይኑ ቀሪቡ ዘሎ ንህዝብ ትግራይ ዝገልጽ ኣይኮነን ህዝብ ትግራይ ትማሊ ይኹን ሎሚ ይኹን ጽባሕ ኣይምብርክኽን ኣይግዛእ ክገዝኦ ከምበርክኾን ዝመጽእ እምብኽብል እዩ ኢሉ ይቅድም ሕዝውን ክብል ከይዱ ግን ኣይወርር ከይዱ ግን ኣይገዝእ ባዕሉ ግን ኩናት ኣይጅምር ስለዚ ከም ኩናት ዝጅምር ዝነበረሞ ካብኡ ዝተምሃሩ ዓይነት መልእኽቲ ስለ ዘሎ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ንሕናስ ንውረር ደኣ ኣብ ልዕሌና ኩናት ይእወጅ ናይ ርሑቕ ገዲፍና ሕዚ ዝገጠመና ኩናት እውን እንታይ ቀረ ኣብ ልምዓቱ ስርሑ እናሃለወ ህዝቢ ትግራይ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝተኣወጀሉ ክከላኸል ስለ ዝነበሮ ግን ተኸላኺሉ ማለት እዩ ሕዚ እውን እንተኾነ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ትግራይ እውን ክንብል ንኽእል ሲቪክ ማሕበራት ድምር ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ብኩናት እንታይ ዓይነት ጉድኣት ከም ዝበፅሐካ ስለ ዝፈልጥ ብስሩ እውን ኩናት ባዕሉ ጀሚሩ እውን ስለ ዘይፈልጥ ሕዚ እውን ናይ ኩናት ድልየት የብሉ ናይ ኩናት ድልየት የብሉ ናብ ኩናት ክንኣቱ ዝገብር ዋላ ሓንቲ ምኽንያት እውን የለን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ተፈላለዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ነይሩ ሕዚ ከዓ ካብ ሕወሓት ዝወፅእ ሓይሊ ጉጅለን ብሄራዊ ክሕደት ፈፂሙ ንብሎ ዘለናን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፖለቲካዊ ምስሓብ ኣለና እዚ ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ ብፖለቲካዊ ገባቢ ፍታሕ እምበር ናብ ኩናት ዋላ ሓንቲ ዘእትወሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የለን እንታይ ምኽንያት ኣሎ ዘለና ምስሓብ ንምንታይ ብልዝብን ብምይጥን ብፖለቲካዊ መንገዲ ዘይንፈትሖ እንታይ ንኩናት ምኽንያት ዝኸውን ነገር ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጥና ንኩናት ዝኸውን ምኽንያት የለን ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን እንተኾነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ማእኸል ጌርና ዝጎደለና ነገር ንመልእ ንዛተ ኢና ኢልና ንፅውዕ ዘለና ኣፍሪቃ ሕብረት ብዘለዎ ኣለና መድረኽ ክሳብ ሕዚ ዝተፈፀመ ዘይተፈፀመ እንታይ ክፍፀም ኣለዎ ዝብል መድረኽ ተፈፂሙ ንማየጥ ኢና ንብል ዘለና ከምዚ ዝበለ ንማየጥ ኢልካ ምሕታት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ይተፈፀመን እሞ ይፈፀም ኢልካ ምሕታት ዝተመዛበለ ተሰደደን ህዝብና ናብ መረቦቱ ይመለስ ወረርቲ ካብ ዝሓዝዎ ቦታ ይውፅኡ ሉዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ይከበር ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ናብ ፖለቲካ ምይጥ ንእቶ ናብ ስሩዕ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምለሰሉ መንገዲ ቀላጠፍ ኢልካ ምሕታት ናብ ኩናት ምእታው ኣይኮነን ስለዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ናይ 2013 ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ከምኡ ዓይነት መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ ዝመሳሰሉ ማለት እዩ ማስኪና ንልእኸልኩም እምበር ናባኹም ዓረረይ ንልእኽን ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ ቅንየ ማለት እዩ ሕዚ እውን ልዙብ ዝመስል ጥዑም ዝመስል ደብዳቤ ግን ውሽጡ ተጠንቀቑ ዓይነት ዘለዎ ናብ ኩናት ዘእቱ እዩ ዝኒሄ ዝብል ስግኣት ኣብ ህዝቢ ፈጢሩሉ እዚ ሕዚ ዝኾነ ኢልካ እዩ ተገይሩ እቲ ህዝቢ ክሽበር እዩ ዝድለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ስግኣት ክስእን እቲ ርግዓት ክስእን እዩ ዝድለ ዘሎ ክሻቐል እዩ ዝድለ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ በደል ጌርና ኢና ንወስዶ ህዝቢ ትግራይስ እዚ ኣይግባእን ምፍርራሕ ኣይግባእን ሕዚ እውን መጻኹኻ ሕዚ እውን ቀተልኩኻ ዝብል ኣይግባእን ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ ካሕሳይ ህዝቢ ትግራይ ዝደሊ ሕዚ ሰላም ልምዓት እዩ ብእህን ምህን ብዝርርብ
أمم خازلو في الليات كالين سلطن بزخانة من قدم مفتاح يزدل سلازي دليت حزب تجراي أيكونن دليت حوحات أيكونن أمولو تجراي زلو خناتاتون بزخانة يكون من قدي نخينات زعدم نجار يبلنان مسلنا يكبرلنا من النثنا يكبرلنا بوعل بريتوريا مسارات كل نجار يفتح أمجن حتى أنا أيهم إلكام حتات دما ناكوينات زوتو نجار أيكونن سلازي بسلامة ومن قدي سلامة وبوليتيكا بزخانة من قدي سلطان بزخانة من قدي نجارات كله يلو ومزول أمناتي زلنا كابزي وزاقن انتسمس فدرالي يكون انتسويشت أنا يكون بزخانة يكون من قدي بأنا وجن بحزب تجراي وجن ناكوينات زوتو نجار يلن كهلونا يخلن زول أمناتي زل. لبون باندا ود باندا الحمد لله يزقورلو تشويتو صنحة رسوقن علو تقادلن زقادلن رسو زدنلو زخيري حزي دخيمهم يوم تبتاتينهم يوم ننو علم بلعون جميرهم اللو زبهارو لقزيني سلازو خنخن توسخ قدعات عبلا للتقراين صح زي حسب اللو مدلاو زقبرو لدماي احنا لا لو نخبر حزبنا أنا معرفة رجعتو سلمت مدو ناس أخوون ترفنا دون كبو بتاسمع بريتاخ في السم سلام من قدي كزازم نادلنا نونو نسخاتكم تخصيهم تدالو زلهم نقويناتكم تدالو زلهم بقلبات مالتي بسلام كل نجار يودعنا ولنا أفريقيا حورتنا صحفنا نزمت أمبحدرون حدثنا حزبنا ون بمدرهم نجلس نونو قوياتهم دلهم بعلي بالدواي مرح عدي البرلمان بالتكنولوجيا ونكون دوكمي كم قدم كي مسلكم أنا إذا حلفت وحيدو لإيسوس كم قدم كي مسلكم بالتكنولوجيا دحريق الليليو بالدواي احنا نزلنا لعلون هنا كبر حزبنا يملس حمشاي كرمت زبهال كاين سمع اخلنا اجلنا هالي كوي نسمعوا زلنا ما خلي دليت النهي مالتي دليت النهي نزيهم كيدفع اخذني قوصلوا لله نزل كجبرس كارونكم كل يقبروا له امحسي ندادي خياتو صنيحي خابس خلكلنا بتግራይ ناقنطرو حنت بوط كلت بوط نمن يحكون زيها